Squad to squad, oh. Hindi maglalamang ang ano dyan. Ang wall. Super Swagman! Tan 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 tan. Super Swagman! Super Heavy Swagger. Ano ko pa makuha yung Venom na to? Ilang points ba yung bago makuha? Yung Venom? Ha? Anong kinukuha mo yung kay... Kay Aurora. Tama, Angela ka, meron na. Kaya nga, paano mo nakuha yan? Siyempre. Yung sa One Diamond? Yung One Diamond ba yan? Points? Yan yung points? Yung... Free lang to. Yung points na yan? Julian De Castro. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Never look back. Never. Pika, pika! Pika, pika! Quit it. Pika. I-retry mo na yan. Hindi, sayang. Closing in. Soy, kunin nyo na yung kalabasa, Soy. Ay, kinuha na. Launch attack. What for? I need it. Puno ka dyan. Ito. Where to? Okay, sana yan. Patay yan. Wala ka pang trophy. Pati may alpha. First blood. Nice. That was amazing. Break. Don't run. Nakaroon na rin ako ng alpha. Thank you. Ally has been slain. Ano ka? Enemy missing. Hello? Where to? Wala, may nag-ano. Oo. Baka makorner kayo. Hindi. Patay din. Have been slain. You have slain an enemy. Ito na umuwi. Bubuhayin kita. Turtle. Pabuhay na ako. It didn't hurt. Take down the Lord. Yung pagpatay nila sa akin, mag-squad kasi din yun. Hindi pa nag-i-embed yung mga yan. Request backup. No questions asked. Replay. Hindi ako An ally has been slain. patay nila yun. An ally has slain the turtle. On alert. Don't Ally has been slain. Pinapulbos ka lang ni Moskov yun, ah. Halaga yung ano nila. Isang taon yung ano na That smile is all I have. Is ready. Asan iba mo, Soy? Sige. Ito. Boy. Ah, Ally has been slain. Ito yan. Ano ba mo? Naka-stand na yan. dali. Naka-stand na. You have slain an enemy. It's never personal. Naka-ulti. Uy! Back. Uwi ka. Pika. Buhayin kita. Diba? Ult is Diyan not ba? ready. Konti na lang yun. Ginagawa nilang battlefield yung lane ko. Yun, yung hilda. Support. Wala pa ulti. Ult is not ready. Break. May ano? An ally has tayo. enemy double kill. Gambang tayo dun, ah. Nahabol pa nga ako ng alpha. An enemy has been slain.
Tama ba yun? Ha? Mid, punta ka mid, boy. Wala akong ulti. 10 seconds. Hindi mo makakulas. 10 seconds pa ako. I find clarity. Launch Hindi attack! tayo sa lane ni Jerome. Mapupush yung mid natin. Pwede na ako. Dali, dali. Punta tayo turtle. Turtle, sige, punta na. Punta na. Susunod, papasapi ako siya. Tara. Andito sila eh. Jerome. Wala naman tao dun eh. Nandito, dito. Sige, sanib. Break. Oh, sanib soy. Bus yan. Yelo na yan, boy. Putang na, sinipa ako. Sino sinipa sa akin? Hindi mo sinto yung ano. Slain an enemy! An enemy has been slain! Double kill! Ano pa? Alpa, alpa. Sayang yun. Sakay sana yung Louis. Yan o, isang to. Wala. Danger. Addictive. Your team Wala destroyed a Lord. turret! Bubuhayin kita. Kala niyo, masusungkit niya ako. Oh, yan o. Break. Bubuhayin kita. Ay, nilikot mo naman pala. It is black. Kailangan ba tawanga niya? Break. Tara doon kay Jerome. Ay! Yan, nasa loob. Doon tayo kay Jerome. Puno ka na. Tara. Kay Jerome tayo. Baba. Colors. Na! Ito na. Likit! Ayan na. Yelo na yan, boy. Sa pula yan. Killing Takas yan. spree! Isa. Ally has Ano ka takas yan? Stress, no? Yung minions natin. Putang ina. Oh, yun oh. Yan, oh. Yun oh. Huli, ah. Huli yun oh. Putang ina. Ay, bumubuhay na naman. Yan, oh. Break. Ito, revive na. Kanya natin, ubusin na natin yan. Yan. Patay natin Basap to. to. Oh, may alpha. turret has been destroyed. An ally has been slain. Enemy double kill. Takbo, Julian. Dali ako. Ay! Nahuli ako. Not ready. Our turret is under attack. Ulti pa pala yun. Tinawanan tayo ah. 2 seconds. Okay. Meron na akong ulti. Ult is ready. Mid. Ayun, kay Jerome. Punta ka kay Jerome. Launch attack. Sa pan ni Jerome, mapupush ni Gatot yun. Sabihin nyo lang kung kanina. Turtle tayo, turtle ah. Una sila turtle. Launch attack. So isali ka sa... Eh, nang bilis. Slain the turtle. The snow. I That's all. recall. Na. Eh. Ano? Wala pa. Ano? Sabihin mo ha. Madambayin ko na. Oh, sige. Sabihin mo pag sasakit na ako. Ay, wala. I need Ayun oh, kay ano Mar. Wala na, patay na. Eh, sabihin nyo nga kung kayo ako sasanib. Sinabi ko na eh. Nakita mo yung pag-low-health? Under attack. Back Ito ko nga. Hindi mo na kailangan sabihin. Dasahin mo na sa low-health. Our Ay, turret has si pangarap yung Patay, Moskov. ang lakas mag-push ng ano doon. Pakistan na yan oh. Ng Moskov. Nakaunti na yan. Populo dyan si Moskov. Ba't namatay niya ako? Nakasanib ako sa'yo. Doon pala yung hayop niya. Sige, kunin natin. Yan o, yellow na yan, boy. Ayan. Nabasag natin. Trigger ko, no? Hoy. Yung mid, Rom, mid. Our turret has been Basag to, basag yung top. May baka ako sa mid. Depensahan ko na to. Paniba ako si Mar. Nagsiselo si Mar. Yeah. Ayun, na-date ako, Jerome. 10 seconds. Ult is not ready. You destroyed a turret. Our turret has been destroyed. But. Wala akong ulti ha. Sama mo Not sa mid. ready. Makikita nyo naman yan eh. Wala akong ulti. danger. Addictive. This is Hindi you. mo kasi saniban si Leslie ng buhay. Ay. Oo, hindi nga. Kasi malakas yan eh. No questions asked. Putang ina, ang dami. O, sanib oh. Enemy gauntlet. Ang ina, pinasa. Kill.
Ay! Patakan agad. Ipinasa? Napakagabis Hindi yun. makakandun. Pinasa kami. An ally has been slain. Ano, ganda ng ano nila, oh, combination. Ganda na Triangle, oh. Sa baka eh. Dalawa nasa front ko. Our turret is under attack. Ult is ready. Hindi, no. I find clarity. Legendary. Our turret has been destroyed. The enemy has slain Lord. That smile is all I have. Sige, balagbagan na dyan. Kami do. Don't Tara. run. Launch Estes lang, dito, dito ba ako? Putang ina patay. Wala na pala kayong Where buhay. to? initiate retreat. Ang ganda ng flicker mo dun ah. Muntikan na ako. Wala na pala akong kakampi. Sayang na. The snow. I Wala, 10 seconds. recall. Is not ready. Inhibitor Lord. turret is under attack. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. An enemy has been slain. Legendary. Don't Our base is under attack. Salib. Bakit yan? An ally has been Patay ang gatot. shut down. you asked for it. So, Alpano. Patay yan. Shut down. Double kill. Ay! Takbo, takbo. Wala na tayo ka. Nabot pa tayo. May mga pantawa kayo ah. Our turret is under attack. Patatawanan ko. Like lang to. Moskov, ay, Mar, nandiyan yung Moskov, Mar. Ano? 2 seconds. An enemy has been Nice. slain. Mamamatay ako diba, di mo tinulungan. Wag. Baka naman buhay ko eh. Mga bala dyan. What for? Break. May pangsalib ka dito kay Jerome? Nakagano. Ah, na. Pag dalawin nyo dito, ang tigas ng ano. Break. Naka-ulti pa siya What oh. for? Killing spree. Kung hindi ko dumating doon, hindi makakatay yun. Person. You destroyed a turret. Break. I need it. Yes, sa akin ang tatakbo. Tara, mid. Basagin natin to. 6 seconds ako. Doon sa estes. It is black. You see. Kalaban sa gilid ha. Oh. Pa na naman oh. Yan. Yan na. Ge. Hey, Moskov, inala. Ge. Don't run. Mega kill. It is my mercy. Hold down ako. Has been Gatot, gatot. enemy Nakalis. Patay ako. double kill. Patay din ako. Tanda Ally ko has ah. been slain. Nakalis ng gatot doon. Enemy triple kill. Ay. Shut down. Hindi kinaya. Maniac. Ano, minyak pa. Whip out. Pipi yan ko. Ang labig na. Wala. Doon yung gatot. Yan uli ang alawan natin Kasi mamaya. na minions nila. Ano, wala din na sila magtatartail. Our base is under Inubos attack. nila, idol. Hindi tayo makano. Makasalida. Whip out. Derota. 14 minutes.